समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम मोर नमस्कार। प्रिय मोर भाई आ भौणी माने गीत संगीता 34:7 लेखा जाए, जो माने सदा प्रभु को भय करती तांको दूत माने सेमानक चारिआडे छाउणी करी सेमानंको उद्धार करती। आमको प्रभु भय जीवन काटिबार अछि, परमेश्वर ताहा आमठू आशा करती। दाऊदଙ୍କ जीवନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଉଲ ରାଜାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭୟଳୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ଉଠେଇବି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମେଷ ଚରଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ସେ କରିଦେଲେ। प्रिय मोर भाई आ भौणी माने आमको सदा प्रभु को भय करिवार अछि, ताले परमेश्वर आमको आशीर्वाद करिवे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड।